मते बंधन खोली देले बंधन मुक्त कले नाम ग्राम कहि देबी देखिल रानी सैता कला भल लोकर हले महत नेला नाले सही भलता कोलु आगुरु करते नाले कतुरी हेतानी आलो मा नाम ग्राम कहिथिले पुराण केते दूर जानदाणी और कतुरी जातैला हां हो ए मा एथर नाम ग्राम कहियो हां हां आस दियो ए मा दियो ओढोना दियो तडा नुओ डबरी गोड़ काळा कालिया उटाको हाथ उदैकरी आस हां एड़े पिलाटा हेलानी जे भले कि ओढोना हेले केतळ देवार आइलानी केते शिक्षेरी लोतते नाले माई बिले तत नुई गिरी तो बनाव नगिला ओढोना केते शिक्षेरी टिके हेतु रखिलानी छि छि केते शिक्षेइलो जे पेढे पिपा के सुखी दे गोडे मन दिगे बांगी अरे अलिया तेकुन गिरे नन्नु बड़ा बड़ा भण जा तू नाले तत जोई बेली रखिबी मार दे रे पो पीसा किछि ना दादा किछि नाही पप्पा पप्पा मामा तुमरो के नाही उठो मामू मामू को मोर किछि नाही कहू हां मामू इला ए मामू को मोर इला आगे थिला हला आ ए बा हां आ ओरे बा ओरे ना तमलो मा बस बस कहू मामू नाही कहू होय केताडे लंबे देनुलो खसी गला ता खसी दिया तू बेची तले लगे तो तू खसियो निगिला देबनी गोडो काडे एटा टेके मामू एला देबनी गोडो बिलो कोटा काडे बेला ये कोटा काडु थिला तते कोटा काढी देखाबिले कोटा देखो तुला कोडे रे ए देलो छैदा देखो न मामू कहू छै एटा छैदा देखाबिले बोलची एटा मामू को देखे तो ठिकी कुटिला है कुटियो मांडिया घोला है घोरी का वाला छियो मार दे रे पथिरिबा आ मोंटा नोन लो आपका देवे बाबा तंगा दरे तंगई देवी तंगई देवी आ बुकड़ा ठेला धर के हो के तंगा रे तंगई भी ए अलिया तंगा रे रख बुकड़ा ठेला काम करती गिरे विभूषण पोसे विभूषण करी कन्या कुआण कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखिले वैदेश दशम चरण जेतेबेले रामचंद्र शिव धनु भांगी सभारे उपस्थित होइछन्ती जनक राजा कहिले जनक राजा को विश्वामित्र कहउछन्ती हे विश्वामित्र हे जनक राजा अच्छा विभीषण पुष्पे कांति जान विभूषण करी कन्या कुआण जो सीतांकर रूपकांति छड़ापट गछर पुष्प ठारू अधिक सुंदर सही कन्या को सही सीता को विशेष भाव में मनन कराई सभा को अनंत कारण श्री पद दई आसु वरण करी राम मन तसु आज्ञा मारण के गज शिरमणते मस्तक गज मस्तक होछि प्रभु गणेशंकर प्रत्येक पूजार आरंभ प्रथमे गणेश को पूजा करा जाए तेणु कारण श्री पद दई आसु मां सीता गणेशंकर मस्तक उपरे
ଚାଉଳ ଅଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ବାରାଣସୀରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ। ବାରଣ ହେଲା ଏରୁଟି ବନ୍ଧ। ମା ସୀତା ଏରୁଟି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାଉଳ ଅଞ୍ଜଳି ସମର୍ପଣ କରି ସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବରଣ କରି ରାମମଣ ଦୋଷୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରନ୍ତୁ। ବୋଲିଦେଲେ କୌଶିକ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା କୌଶିକ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଜନକ ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିବାରୁ ବୋଳିଦେଲା ପ୍ରାୟ ବୋଳି ଚନ୍ଦନକୁ ହୋଇଲେ ରଖୁ ବଂଶିକ ଯେ। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କଲେ ଯୋଉ ଭଳି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନକୁ ଭାରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲ ତୁମର ପରିଚୟଟି ମା? ପ୍ରତିହାର ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଣୀ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଣୀ ଶୁଣ ହେ ଦତାବାର ଶୁଣ ହେ ଦତାବାର ନାମ ସତ୍ୟଭାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହି ସତ୍ୟଭାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ कुमारी मणि भद्रागे रे सिंह कुमारी मणि भद्रागे रे हरिला जेला रे हरिला जेला रे सेई सब्राजे राजा गराजे सेई सब्राजे उत्सवे वसने शैव दुर्भिक्ष्य सत्विग्रहे भुक्षे शत्रुविग्रहे राजदरे सन्धनिष्ठ राजत्वरे स्पर्शनिष्ठ सती सती सबमदः एହାର अर्थ କଣ କହିଲ ଲୋ ମା? ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ସେଟା ବଞ୍ଚିବେ କାଳିଆ ସହି। ସତ କଥା ଗୋ ମା। ହଁ ଆମର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଉତ୍ସବ ଦିନରେ କି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇକରି ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ଆସିବ ହଁ ସେ ଆମର କି ବନ୍ଧୁ ଲୋ ମା? ସିଏ ମୋ ଏଟାର ବନ୍ଧୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ସଫା ବନ୍ଧୁ ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳିଆ ସହି ସଖା ঐତିହ୍ୟ ପଡ଼ିଥାବେ ସଖା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଥାବେ ଧ୍ରୁବେ କାଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ଯେବେ ମଣିମା ହଁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବେ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯିବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ହଁ ଯାହା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରତିହାର ମଣିମା ସଂସନାଗୁରେ ମରଣ କାଳେ ସଂସାର ଭୂମିରେ ମରଣ କାଳେ ପଚାରତକ ବାନ୍ଧବନେ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ସଂସାର ଭୂମିରେ ସାହା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମା ତୁମେ କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିହାର ମଣିମା ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ
ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ଆଲୋ ମା ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଅଲିଆ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଏମିତି କେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଏମିତି କେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନକୁଟା ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ଜାଣିବା କିପରି ହଁ କହୁଛି ଶୁଣେ ଆମେ କହିବା ଭଲ